Il y a 153 naissances en dehors du mariage tous les jours. Il y a 24 bébés abandonnés tous les jours. Il y a entre 600 et 900 avortements clandestins par jour. Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu, qu'il y ait une éducation sexuelle claire, saine et à la portée de tout le monde, que les jeunes puissent savoir connaître leur corps? Un. Deux. Numéro 2, est-ce que le gouvernement, ça aussi ça va être un problème politique, est-ce que le gouvernement fait tout le travail qu'il faut pour permettre à nos jeunes de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir un travail? Parce que c'est très facile de dire non à la sexualité, il y a le désir sexuel, que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas, il y a des relations sexuelles qui sont déguisées sous forme de mariage, et puis après il fait de prières et après il a des relations. Moi je m'en fiche, c'est pas ça mon problème. Mon problème c'est que l'enfant ne soit pas perdant. C'est un Marocain et c'est ça qui me dérange. Et je suis très dérangée. Merci beaucoup. Excusez-moi, puisque j'ai l'occasion d'avoir tous les partis politiques, je voudrais au moins leur dire une chose. Allah yahmil walidin. À chaque fois, je vais vous dire, علاش خرجونا ملي كيبدا البرلمان بعد ما نشوف شي سؤال ملي كيبدا البرلمان السيد الرئيس المحترم السيد النائب المحترم السيد الوزير راكم محترمين الناس اللي يقول لنا المشاكل اللي هي كتلنا هي اللي كنستناو منكم تعطيونا الحل ديالها باش يمكن لنا. أنا في الحقيقة اللي تلاحظ هو أنه عمليا باستثناء بعض الاختلافات الطفيفة، وأعتقد ربما النقاش غنتقدم فيها بالنسبة للناس اللي اليوم تدخلوا في البانيل الأول وفي البانيل الثاني. النقاش مفتوح تيبان مقبول حول الحالات اللي الجمعية قدمتها واللي تيبان أنه ممكن تقدموا فيها. اللي تيهمني أولا من جهة ما تيبانش أن النقاش ماشي اتجاه ديني، ومعنا اليوم السلطه هي سلطه الاستاذ احمد الخميشي اللي عطى بوضوح انه في هذا الموضوع هذا ما كاينش نصوص قطعيه الدلاله، وكاين الامكانيه ديال تبني الفكر المقاصدي وديال الاجتهاد والانفتاح بالخصوص على التحولات اللي كاينه في المجتمع. انا اللي باغي نقول التحولات اللي كاينه في المجتمع اليوم، هذا رقم اقوله من السيد النائب البرلماني ديال العداله الوطنيه، الرقم اللي عطيه لنا ان ريفيرونس اوفيسيال دو ليتا اسافوار HCP المندوبيه الساميه للاختلاف، هو رقم ديال تاخر سن الزواج. اليوم عندنا 27 عام هو معدل ديال سن الزواج. اذا بحال اللي قالت الاستاذه نزهه اللي قبيله، واش تنتصوروا اليوم ان الشابات الشبان من الذكور تيسينوا 27 عام باش يكون عندهم علاقات الحب وعلاقات جنسيه؟ اعتقد انه حان اليوم باش ما نبقاوش نغطيو الشيء بالغباء، حان اليوم ان نتصدى لهذا النفاق الزائد داخل مجتمعنا. اليوم انا اتحدى اي كان يقول ما عندناش نسبه ديال 99.99% ديال الشباب اللي تعيشوا علاقه الحب وعلاقه الجنس ما قبل الزواج، حيت توفر لهم الشروط الاقتصاديه والاجتماعيه باش يتزوجوا. المساله اذا نظري ما يمكنناش نقولوها من زاويه اخلاقيه صرفه، وان كانت الاخلاق بطبيعه الحال ضروريه، وان كان الجانب السند القيمي اللي فيه حتى البعد الديني ضروري باش المجتمعات تعيش التوازنات ديالها، ولكن اعتقد انه ما ممكنش نبقاو تعيشوا هذا النفاق. راه مساله الاجهاض لا تعني فقط الحالات اللي جابها الدكتور والاملاك، تعني كذلك العدد الكبير، واعتقد النسبه هي اكبر اللي تتمس الشابات اللي هما في علاقات رضائيه مع الشباب وتلقاو راسهم لسبب او لاخر توقعوا في الحال. يجب ان نتصدى لهذا نعتني بالجنين قبل ان يولد، ونهمل الطفل وحقوقه بعد الولادة وهويته بعد الولادة. فين مجتمعنا؟ واش حنا كنخدموا قضية مجتمعاتية اللي هي قضية كبيرة وخاصنا كاملين نتجندوا باش ما تكونش؟ انا كنقول باللي الحمل غير مرغوب فيه ما هواش قضية ديال البنات اللي ما مزوجينش فقط أو الولاد اللي ما مزوجينش، هو قضية مجتمعاتية. أنا سمعت نساء تيقولوا أن الحمل اللي عاشوه هما متزوجين
المتزوجات يعني تراجيديا وقعت لهم في حياتهم. فهذا الحمل الا كان تراجيديا للنساء المتزوجات لانهم ما مستعدينش نفسانيا او اقتصاديا او معنويا او اجتماعيا باش يتحملوا مصاريف طفل اخر، فكيف يكون الامر بالنسبه للنساء اللي ما عندهم لا عون ولا كفيل باش يتهدوا؟ لا مازال ما كملت الله يخليك. تدخلات يعني كانت كثير الهضره على حقوق الطفل. أين نحن من حقوق الطفل؟ لكننا كنهضروا على حقوق الطفل. L'article 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant ne distingue pas entre l'enfant né hors mariage et l'enfant né au sein du mariage. 1. 2. La violence à l'égard des femmes. Le fait qu'elle ne puisse pas avorter, c'est une violence supplémentaire qu'elle subit. Une grossesse non désirée, elle l'a subi. Une violence dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est une grande violence, une grande souffrance. Merci beaucoup. Je suis chercheur en bioéthique en particulier, en droits humains, droits des femmes et en bioéthique en particulier. Je voudrais attirer l'attention sur deux choses. La première, c'est que, pour aller très vite, si on se contente, au bout de la montagne accouche d'une souris, c'est-à-dire que la révision de l'article soit pour légaliser l'avortement médical en cas de viol, d'inceste ou de drame comme ça, nous n'aurons absolument pas résolu la situation. Nous n'aurons pas résolu le problème. Ça, c'est une première chose. Il me semble que la question des malformations fétales est une question qui mérite une très grande attention parce que, pour reprendre un petit peu ce qu'a dit Sir Hamlichi, qu'est-ce que la société est prête à fournir pour prendre en charge un enfant qui naît avec des malformations qui sont très graves? Ça, c'est la deuxième question. Et puis ma dernière, qui est la plus importante à mon avis, c'est qu'il me semble qu'on oublie que l'avortement ne concerne pas que des femmes non mariées, ne concerne pas que des couples non légalement mariés, il concerne des couples mariés. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là lorsqu'une grossesse vient à un mauvais moment, elle n'est pas désirée? Je rappellerai que je ne suis pas frère, d'accord? Mais je rappellerai que même la contraception a été autorisée par le Fuqaha au nom, s'il y a des raisons économiques qui font qu'on ne peut pas, qui font que si une femme qui allait tombe enceinte, l'enfant qu'elle allait risque de ne plus avoir de lait et qu'à ce moment-là, l'avortement peut être légal dans les 40 jours. Ça, c'est le Fuqaha qui l'ont dit, c'est comme ça qu'on a légitimé. C'est aussi au nom des difficultés économiques que la contraception a été légitimée. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on n'ouvrirait pas le problème de difficulté de mise en danger de la santé sociale des femmes et des couples, pas seulement des femmes et des familles, comme raison justement pour autoriser un avortement légal et médical. Merci à vous. Je pense à la question de la Moudouana, je pense à la question de la Constitution. On se trouve dans une problématique particulière. On a envie de donner aux législateurs des pouvoirs, on a envie de donner aux juges la possibilité d'interpréter, on cherche à avoir un juge proactif, mais après on se rend compte que le juge est souvent beaucoup plus culturaliste et il est souvent dans l'interprétation de l'ancien code de la famille. Et je vais donner un chiffre et des sources du ministère de la Justice par rapport à l'âge légal et au mariage des filles qui n'ont pas encore 18 ans. Normalement, c'est entre 16, l'âge minimum, et 18 ans. Eh bien, le nombre d'autorisations des mariages de jeunes filles continue à croître parce que les juges donnent de plus en plus d'autorisations. Ça s'appelle les dérogations. Les dérogations. Deuxièmement, le nombre de la polygamie. Le nombre d'hommes polygames a aussi augmenté parce que les juges commencent à donner de plus en plus d'autorisations. Alors si je regarde de ce côté, je vais voir qu'il y a un comité composé d'éthique, qui est composé en plus d'un et pas d'une gynécologue, d'un psychiatre, pas d'une psychologue. Donc, le problème, il y a pour la parité, c'est le premier grade. Personne n'est d'accord sur Et la deuxième problématique, c'est que, la deuxième problématique, c'est que ça va être intéressant parce que ça donne à la portée de l'amendement une approche consensuelle et plusieurs éléments et segments de la société qui se prononcent. Donc ça fait comme une vertu un petit peu
de calme, de consensus. Mais en même temps, si on a le médecin, le gynécologue et le alim qui sont contre, eh ben, il n'y a pas d'avortement. Donc, donner autant de pouvoir qui aura pour rôle d'étudier. Est-ce qu'il y a une voix prépondérante? Comment on va étudier ça? Voilà, donc moi je me dis, alors dernier point, je me dis dans les techniques, je prends encore la parole puisque je l'ai. Non, juste une demi-minute. On nous a appris à la faculté que dans les techniques de négociation, il fallait demander beaucoup pour avoir la moitié. Je me demande si les partis politiques, genre par exemple le PAM, etc., ne devraient pas carrément dire on veut l'avortement parce que c'est la liberté de disposer de notre corps. D'aller, voilà. Merci de répondre tout à l'heure. Merci Madame أنا الأحزاب السياسية لما جات باش يعني تشارك وتعطي رأيها في هذا الموضوع يصعب أننا كنعطيوه يعني بشكل قطعي ومباشرة. أنا بديت أولا ندير واحد الملاحظة حتى شي حد ما تاها بخصوص النص الحالي 453 الفصل 453 أصبح متجاوزا بمقتضى الدستور وبمقتضى المواثيق الدولية المنصوص عليها في الدستور والمتبنات الآن بالمغرب. 453 لا زال يتحدث عن قصر المرأة ووصاية الزوج في الوقت اللي أن هذا الحمل هو حمل المرأة وأن الوضعية الصحية هي وضعية المرأة وأن إذا كانت خطورة على الوضع الصحي للمرأة المفروض أن هي من تقرر مع الطبيب المعالج وليس ابن الزوج. والأخطر من هذا كله هو أنه في حالة غياب الزوج أو امتناعه عن إعطاء الإذن لهذه الزوجة باش دير الإجهاض. هذا هو الخطير. في الوقت اللي كيمتنع كنمشيو كنقلبوا على الطبيب الرئيس لدى العمالة أو أن حالته الصحية في خطر. إذا إلا جينا نطرحوا المسألة من الجانب مدى أنا متفقة اتفاق كامل أن ما يمكنش يعني نولدوا فقر من هذا الشيء. يعني كاين أن المرأة عندها الجسد ديالها ويمكن نقولوا بأن هذا الشيء راه كيخص الحياة الحميمية المرأة. حميمية الشخصية ديال المرأة والجسد ديالها لأن هي اللي غتحمل ماشي شي واحد آخر. يعني وهذا خصنا ناخذوه في الاعتبار. حنا كنتكلموا على أن التحكم في الجسد وكل يعني ديفيجي وعاوتاني الأسباب يعني جوج الأمور. خاص 12 أسبوع 12 أسبوع أو 14 أسبوع وهذا هو اللي غيفتح فيه النقاش. القضية الثانية هي أن بعض الفترات كاين في الدول واحد المومون دو ريفليكسيون كيتعطى المرأة. يعني كاين اللي دار بأن واحد الأسبوع أو 10 أيام اللي هي تقرر لأن كاين النتائج ديال عدم الإجهاض ولكن يمكن تكون حتى النتائج ديال الإجهاض اللي خطيرة على نفسية المرأة. خصنا نتفقوا على هذاك الأسبوع ولا ال10 أيام اللي هي تقرر بشكل. خصكم تعرفوا بأن تلاقيت مع بعض الصغيرات اللي من جراء الاغتصاب ولكن بغاو يحتفظوا بالجنين ديالهم. ولكن إذا كان اغتصاب أو كان أنساست واش غنبقاو في 12 أسبوع؟ شنو غنديروا في هذه الحالة؟ تشوه خلقي واش نبقاو في 12 أسبوع؟ يعني ما خصناش نشدوا شي حاجة جاهزة لأن أنا كنفهم هذا الضغط المجتمعي الكبير اللي بعد كنوليو نقولوا لهم عافاكم غير زينة المحارم، عافاكم غير الإجهاض، غير الاغتصاب، عافاكم بحال كنزوجوا، ولكن حنا باغيين نديروا واحد المقترح اللي يقبض. ثانيا حنا المعارضه دايرين 84 يعني في البرلمان كاين 84 مقترح قانون محطوطه ما كتدورش ما كتناقش. اذا خصنا ماشي غير نديروا مقترح باش ما يدورش في الحريه. قبل 12 اسبوع هي حريه مطلقه ديال المراه، ولكن عفاكم وزير التربيه والتعليم الحكومه خصها استراتيجيه وطنيه ديال التخطيط، لان من 67 من 62 عندنا منع الحمل. خصكم تعرفوا بان 67% فقط ديال النساء اللي كيديروا هذا منع الحمل، وهذا 67 ما كيديروه بشكل مستمر.
Ceux qui n'ont pas réagi, réagiront tout à l'heure. Ensuite, on va reprendre des questions à la salle. احنا باش نكونوا واضحين مسائل الاباحيه ضدها زعما علاقات جنسيه كاين بعض الامور اللي خاصها التدقيق لي مالفورماسيون. انا سولت الاستاذ الشريدي ناض مشكل كبير في فرنسا على لو دياغنوستيك ولا ريسبونسابيلتي ميديكال دو جينيكولوج انه يدير لو دياغنوستيك اكزاكت دي مالفورماسيون وفينالمون قالوا بلي لو جينيكولوج ني با ريسبونسابل. Quand il fait le diagnostic, il y a une malformation. Quand il ne fait pas le diagnostic d'une malformation, il n'est jamais poursuivi. C'est Chrétien. Je t'ai dit quoi c'est ça. Vous avez fait une échographie. Vous vous dites qu'il y a une malformation. Ou mal n'haj la malformation. Ou derna comment? Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est un débat en France. Alors c'est le débat qui existe actuellement en France. Actuellement. Bien sûr qu'elle a. Donc pas en des malformations qui est une probabilité غادي نمشيو وهذه القضيه باش نكونوا واضحين. هذا حكم بالاعدام على جنين. هذا مسؤوليه. Le fœtus ne fait pas partie du corps de la femme. On ne peut pas. أنا شفت الإنسان ne fait pas. Le patrimoine génétique du fœtus n'est pas le même que celui de la mère. Il n'y a jamais un être humain qui a 2 têtes, qui a 4 membres, qui a 2 voix, qui a 4 poumons. Jamais de la vie. Donc maintenant, je vous le dis, c'est son corps et les livres de fait. Dans le cas de la sécurité, la péritonite, les infections, les infections, la psychose. j'aurais dit ensuite on va dans la salle avec des questions. Je vous ai répondu à M. Ibrahimi concernant une malformation fœtale. Dans 99,9%, on peut faire effectivement le diagnostic d'une malformation fœtale qui est apparente, évidente et grave. C'est vrai qu'on peut passer à côté de petites malformations et c'est pas de ça qu'on parle. On est en train de parler de grosses malformations qui peuvent entraîner une létalité importante ou un lourd handicap psychomoteur à la naissance. C'est ça qui est le plus important. Ou quand nous avons un diagnostic génétique qui prouve qu'effectivement, il y a cette tare génétique chez la descendance. Ça, c'est ça, la trisomie 21, ça c'est à l'appréciation du couple, c'est à l'appréciation de, je ne le dis pas, la trisomie 21, nous en avons discuté. C'est la moins grave de l'information. La moins grave, je dis bien la moins grave. Nous n'allons pas, c'est parce qu'il est petit de taille ou parce que nous allons proposer. Pas du tout. C'est les pathologies létales ou qui vont entraîner un lourd handicap psychomoteur. أقول بأن موضوع الإجهاض السري هو موضوع معقد أخلاقياً، جنسياً، قانونياً، اقتصادياً إلى آخره. وأريد ألا نكون منافقين. هناك 10% هم الحمول التي هي فعلاً إما فيها تشوهات أو أشياء أخرى. 90% هي من الدعارة، وسط الشباب، وسط كذلك حتى المتزوجين الذين لا يرغبون في الحمل إلى آخر ذلك. إذن لا ننافق. إذا كنا سنتحدث فقط عن الإجهاض بالنسبة للحمل الذي هو غير طبيعي، فماذا سنفعل بالحمول 90%؟ أريد أن أعقب على الدكتور إبراهيمي. يا أخي، أنت تقول بأننا نقتل الجنين، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والجنين ليس له نفس. الجنين لا الجنين النفس في البدن وفي العقل. ارجع إلى القرآن ارجع إلى القرآن يا أخي وستجد. يا أخي الله يقول أمركم شورى بينكم. إذن هناك واقع لا يمكن أن نترك 600 أو 800 أو 1000 جنين يوميا يصلون إلى يعني الحمل النهائي. ماذا سنفعل بهؤلاء؟ كما قيل الآلاف سيكونون في الشارع. هل ستحمل الدولة ذلك؟ أنتم
لا نقول أن نقتلهم أبدا أبدا. إذا لا بد يا أخي لا بد من التربية الجنسية أولا في المدارس في الثانويات، ولا بد من تدبير هذا الأمر بعقل محكم. وشكرا. على قضية الإجهاض السري، تشبع الملك بالرميد والتوفيق واليزالي. استقبل الملك محمد السادس اليوم الاثنين بالقتل الملكي بالدار البيضاء كل من مصطفى الرميد وزير العدل والحريات وأحمد توفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما استقبل أيضا إدريس اليزابي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بحضور المستشار الملكي فؤاد علي الهمة. وذكر البلاغ الديوان الملكي أن هذه الاستقبالات تندرج في إطار تفاعل والتجاوب الملكي الدائم مع انشغالات المواطنين ومختلف الفعاليات الوطنية بخصوص القضايا المجتمعية الراهنة، ولا سيما منها إشكالية الإجهاض السري. وذلك في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي التي يعرفها المجتمع المغربي وتطلعاته، وبما يراعي وحدته وتمسكه بالتراب. On reprend les questions dans la salle, en plus on de la discipline. Je suis en train de Facebook et Rapidement, je voulais juste dire qu'on n'a pas beaucoup parlé de la détermination de la durée dans laquelle... S'il vous plaît. Professeur de droit et spécialiste en matière de droit de la santé. En fait, je voulais juste préciser qu'on n'a pas beaucoup parlé de la détermination de la durée dans laquelle devait intervenir le médecin au-delà des périodes qu'il doit pas la passer. Donc je pense qu'il va falloir qu'il y ait une réunion de religieux, et ça c'est très important parce qu'avant tout on est un pays musulman. وإمارة النووية تصل علينا أن نكونوا يعني نتبعوا الدين ديالنا وتعليم الدين السمح. Deuxièmement, et je reviens donc jeudi, donc les religieux, les gynécologues, les médecins gynécologues, y compris M. Chahali, qui est un grand professeur, il a avancé tout à l'heure, on peut donc déterminer et détecter très rapidement, s'il vous plaît, déterminer des malformations, donc ce ne sont que les gynécologues qui peuvent le faire. Rapidement, je voulais juste un petit point, non, c'est pas pour une question. On a en fait le hadith nabawi, l'âme est insufflée dans les corps dans les 42 jours. Donc tous les jurisconsultes, se sont mis d'accord à l'unanimité qu'on peut dans ces 40 jours intervenir, surtout lorsqu'il y a des mots beaucoup plus importants que le mot qui peut être sacrifié. Je reviens donc à dire rapidement المداولة الأسرة اعتمدت على المذهب الحنفي وإحنا بإمكاننا نعتمد على المذهب الحنفي. السلام عليكم. وأباح الإجهاض وذلك بتوافر شرطين أساسيين. الشرط الأول هو صحة الأم
والشرط الثاني هو أن يتم الإجهاض من طرف طبيب مختص وبإذن الزوج. الإشكالات التي يطرحها هذا الفصل، أول إشكال نجده هو ما المقصود بصحة الأم أولاً؟ هذه الصحة ما المقصود؟ هل الصحة الجسدية، الصحة النفسية أم الصحة الاجتماعية؟ وبالتالي هنا على المشرع أن لا يضع يعني نصوص فضفاضة، بل نريد أن يكون هذا الاستثناء على سبيل الحصر، على سبيل الحصر كزنا المحارم والاغتصاب، وبالتالي لا يتم وضع هذا النصوص فقط من طرف رجال القانون، بل أيضا رجال الدين، حقوقيين، أطباء، ولا ننسى خصوصية المجتمع المغربي على أساس أنه مجتمع إسلامي، وإن كان لا يوجد نص، هناك علماء دين، هناك مذاهب. بارفوا هذا النوع ديال النقاش في هذه القضايا اللي عندها حساسيه خاصه وحساسيه استثنائيه بحال السياسي بحال لي زونفون افونتوري، خص النقاش يكون فيها بذكاء وبحنكه، لان قضايا اليوم هي مشاكل غد وحلول اليوم هي مشاكل غد. يجب حل الاشكاليه ديال الاجهاض على اساس وعلى توافق مجتمعي متوازن، وبالتالي ما يكونش هناك تضارب في الاراء واحترام الاراء. ولكن المشكل اللي بغيت نطرح انا وهو لا ميترولوجي، سي لا ميزور دو لافورتمون. لا ميزور دو لافورتمون، لا جيست ميزور ou la mesure juste, on a déjà travaillé 89 على الملفات ديالي. On a essayé de mesurer l'indice synthétique de fécondité d'avortement. الآن الإمكانيات ما كايناش، وبالتالي يجب وضع نظام إعلامي خاص بهذه الظاهرة، لأن إذا تصفحنا ورقات الوفيات كلهم في المغرب ما تنجدوش فيهم سبب من هذه الأسباب، وبالتالي خصنا نديرو ان بليدويي pour un système d'information pour apprécier باش، لأن l'avortement c'est un phénomène هو ظاهرة ناقصة التحليل في المجتمع المغربي. Trois remarques brèves. La première concerne une réflexion qui a été mise par Mme Zaskali, qui a parlé de la nécessité d'impliquer les femmes. Bien entendu, je ne peux être que d'accord, que d'accord, que plus que d'accord. C'est évident, c'est certain. Mais laissez-moi vous dire, en toute amitié, que la question de l'avortement a été négligée par le féminisme marocain. Malheureusement. Les associations féministes marocaines ont lutté, elles ont souffert, et je les salue, et je suis leur ami depuis maintenant 35 ans. Mais elles ont négligé la question de l'avortement et elles n'ont pas vraiment affronté la question de la santé sexuelle et reproductive de manière frontale et efficiente. Je comprends leur attitude, je comprends leur hésitation, leur timidité. Maintenant, il est temps qu'elles s'impliquent. Parce que jusqu'à présent, il y a eu l'association marocaine Droits de l'Homme, Amnesty International Maroc et AMLAC qui ont lutté, qui luttent et qui ont reconnu la nécessité de légaliser l'avortement dans certaines conditions. Donc il est temps que des associations aussi prestigieuses que la DFM, que l'UAF s'impliquent à leur tour de manière très forte. Deuxième point, 67% comme prévalence contraceptive. Oui, c'est un chiffre officiel, mais à mon sens et à mon avis, il ne concerne que les femmes mariées en âge de reproduction. Parce que seules les femmes mariées en âge de reproduction ont le droit d'utiliser des contraceptifs. Et un troisième point, brièvement, en 1999, lors d'une polémique que j'ai eue avec les Fuqaha, comme d'habitude, ça fait longtemps, c'est pas nouveau, et là je vais dire en arabe pour que ce soit clair. Les Fuqaha
il parle de Ibahia. Il m'attaque de défendre Ibahia. Et j'ai répondu en 99, non, je défends Ibaha. Il y a une différence fondamentale entre Ibaha ou l'Ibahia. Il faut distinguer. Donc le droit à la sexualité, qu'on droit fondamental et humain, n'est pas l'Ibahia, n'est pas la promiscuité. Et c'est un droit basique en amont des problèmes des grosses involontaires et des avortements clandestins et dangereux. Donc c'est là. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui. ليش هذا الجمعيات النسائيه انه كانت دائما كتطرح القضيه ديال الاجهاض في اطار مناهضه العنف ضد النساء، وقبيله تكلمات الاخت ليلى مجدولي باسم ربيع الكرامه وتكلمات على انه منذ 2008 ولا ما عرفت 20 سنه وكاين المطالبه بمراجعه القوانين المتعلقه بالاجهاض، وكذلك على كذلك الجمعيه الديمقراطيه للنساء المغرب اللي كنت في الحكومه وضعت مشروع ديال اصلاح القوانين المتعلقه بالاجهاض. بالتالي الاستاذ ديالي اللي كنختار بزاف كنظن انه ربما ماشي لاعب على المواقف اللي خداتها الجمعيه. وكنت كنسمع الحوار اللي دار وكنت جيتي بروفوكي كنسمع هذاك الحوار وكنقول واش ناخذ الكلمه ولا ما ناخذهاش، ناخذ ولا ما ناخذهاش، وتشجعت وخديت الكلمه. وانا نقول لها، قلت للحاجه عائشه، قلت لها انا وفي هذا لاج هذا ما كرهتش فاش كنت صغير كنت تجهرت على انني نعيش في مجتمع اللي كتسمي انا مجتمع متخلف اللي ما كيرحمش الاطفال المتخلى عنهم. ومني تكون راش خالي يجي عنقك ويقول لك مسكين، ومني تكون طالع عليه الدم ما غادي يخسر على السنه ولد الحرام هذا فعل ولاد الحرام هذه. اذا لو انك تدور على المؤسسات الرعايه الاجتماعيه، انتم كعدل الدنيا وانتم كحكومه وعلى راس حكومه، ماذا اعددتم للخيريات تدور الرعايه الاجتماعيه اللي هي مقبله على الاطفال؟ الخيريات ما عندهاش تمويل ومقبله على الاطفال، مقبله على الاطفال هاد السن الابواب ديالها، وغادي كينقصوا في العدد ديالهم لان كيقول لك الميزانيه ما كايناش. هذوك الاطفال اللي غادي يتنجموا انت كتدافع عليهم هما اجينا، شكون اللي غادي يدافع عليهم من غادي يخرجوا للمجتمع ديالهم؟ خسرتوا عليهم انهم في البطاقه الوطنيه يقدروا يديروا اسم اب مستعار. الاغلبيه ديالهم كتحس ما دايرينهاش، ما باغيينش يديروها لان ماشي هذا هو المشكل. اذا وماشي باسم جميع الاطفال، الاغلبيه ديال الاطفال دور الرعايه الاجتماعيه هما مع تقنين الاجهاض في المغرب. Merci beaucoup. اولا كنقولوا لهذا الشاب بانه كيبقى انسان ومغربي وكان نوقفوا جنبه وما نتسناش ولدي منا حنا عباد نعطيو شي حاجه اكثر. عندك اله اللي خلقك اللي ماشي عادة التنمية هي مع هذا الخيريات، ماشي عادة الخيريات. لا حنا مع كمجتمع، حنا كمجتمع حنا مسؤولين، حنا مسؤولين كمجتمع. هاد الأطباء ولا هاد الناس كنخصهم يشوفوا الخيريات. الله يجزيك بخير، باقي ما قلتش كلمة. لا الدين غادي نحيدو. اولا الحوار الوطني ملي كيكون شي حوار وكيكون فريمون النقاش وبغينا. هي 200 جمعيه ديال الائتلاف اللي هما كانوا ضد الاجهاض وماشي ضد الاجهاض الكلي. كنقولوا كنعاودوا الصحه ديال المراه هي الاولى كدوز، هذه ما كنناقشوش فيها. ولكن باش المراه حنا في
مجتمع مسلم ما يمكنش يحيدها لنا شي واحد، والاسره هي النواه ماشي المراه. ما كاينش المراه بوحدها، حنا الرجل راه مع المراه، الابن مع المراه، حنا عندنا خليه ديال الاسره اللي خصنا نحافظوا عليها. اما المراه نبقاو نهضروا على حريه المراه وعلى جسد المراه، لا حنا خليك باقي ما بديتش حنا مجتمع كنهتموا بالاسره. الراجل اللي يقول يشوف العجيبه على حساب تاع المراه العجيبه، على النتائج ديال المراه ديال الام العجيبه. خلينا نهضر الله يخليك. ملي كنجيبوا قانون من فرنسا ولا من اوروبا، فرنسا ما عطاتوناش لي طو دو سويسيد، ما عطاتوناش لي طو دو ديبريسيون. حنا ملي كتجيبوا لنا قوانين من برا بحال الام العجيبه، ها المشكل، ها المشكل. أننا نغيروا القوانين، هذا هو الواقع. الواقع الواقع C'est malheureux que l'on ne puisse pas. Mais il y a des questions directes. Oui, des questions Il directes. faut qu'on réponde, non? Je suis désolé, non, mais c'est pas normal. Si on permet à quelqu'un de poser la question à quelqu'un الله يخليك. حنا إلا جينا لهاد القاعة رانا جينا شوية باش المؤمنين وهو اللي كيترأس المجلس الاعلى العلمي وهو اللي فيه الهيئه ديال الافتاء، وملي كيكون واحد المساله اللي ضروري يكون فيها واحد النظر ديال ولا موقف ديال الدين، الا وكتصدر من هذه المؤسسه ما عند لا عالم منا ولا عالم منا يقول لك يجوز او لا يجوز. فهذه المؤسسه طبعا طبعا الحال اللي كيكونوا كبار الاطباء وكبار المشرعين فهم اللي غادي يخرجوا بواحد شي حاجه. هذه النقطه الاولى. Je suis désolé de ne pas pouvoir donner la parole à tout le monde. Je sais que tout le monde aurait voulu parler, ça c'est certain. Tout le monde a un avis à donner sur cette question qui est très importante, qui est cruciale. Je suis absolument désolé de ne pas pouvoir donner malheureusement la parole à tout le monde et donc nous allons devoir clore ce débat. Et je tiens à relire le communiqué qui est arrivé donc du Palais Royal, qui, je l'ai lu tout à l'heure en arabe, mais il est très important pour la presse étrangère qui est là et la presse francophone, qu'elle la prenne également en français, donc je vais vous le lire. Sa Majesté le Roi reçoit les ministres de la Justice et des Libertés et des Hagos des Affaires islamiques et le président du CNDH, Conseil national des droits de l'homme. Casablanca, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Amir el-Mouminin, que Dieu l'assiste, a reçu lundi au Palais Royal à Casablanca le ministre de la Justice et des Libertés, M. Mustafa Rami, le ministre des Hagos des Affaires islamiques, M. Petofé, indique un communiqué du cabinet royal. Par la suite, le souverain a reçu M. Driss Yazami, président du Conseil national des droits de l'homme. Ces audiences s'inscrivent dans le cadre de l'interaction royale permanente avec les préoccupations des citoyens et des différents acteurs nationaux au sujet des questions sociétales de l'heure, notamment la problématique de l'avortement clandestin, et ce, dans le cadre du respect et percepts de la religion islamique, de la prise en compte des vertus de l'ijtihad et de l'accompagnement de l'évolution que connaît la société marocaine et ses aspirations, tout en respectant son unité, sa cohésion et ses spécificités. À cette occasion, Sa Majesté le Roi a donné ses hautes orientations aux deux ministres et au président du CNDH pour se pencher sur l'examen de cette question, devenue une affaire médicale par excellence, et pour mener des rencontres et des consultations élargies avec tous les acteurs concernés afin de recueillir leurs différents avis. Sa Majesté le Roi Amir el-Mouminin a également ordonné aux ministres concernés et au président du CNDH de coordonner et de coopérer avec le Conseil supérieur des Ulama pour se concerter au sujet des différents avis et orientations et soumettre les propositions à la haute connaissance de Sa Majesté, et ce, dans un délai maximum de 1 mois. Ces audiences se sont déroulées
présence du conseiller Sa Majesté le roi Mohammed Ali Bilma. Alors, je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons considérer que c'est une journée historique. C'est la première fois que Sa Majesté s'est déclarée officiellement ouvert à une discussion. Et je pense que c'est un très grand cadeau qu'il nous fait aujourd'hui lors de ce débat national organisé à l'occasion de cette grande problématique. Merci à vous. Et je passe la parole à M. le ministre pour donner un dernier mot. Je n'ai pas pu poursuivre avec vous les débats pour un engagement, mais je l'ai toujours dit, je vous le répète. Je l'ai dit la dernière fois, la loi qui régit l'avortement au Maroc est une loi très restrictive, qui n'est pas équitable vis-à-vis de la femme, qui est discriminante vis-à-vis de la femme, qui est dépassée et qui ne tient pas compte du quotidien vécu par les Marocaines et les Marocains. D'où l'urgence de sa révision, chose que vous êtes en train pour laquelle vous êtes en train de militer, pour laquelle nous sommes tous en train de militer. Je pense que le dossier entre les mains de Sa Majesté, que Dieu l'assiste pour trouver une solution dans le meilleur délai. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. يعقوبي الموسيقى العامة لرابطة شرفاء العلويين حسنيين وأبناء عمومتهم. اليوم جد مسرورة باش نقدم شهادة عضوية شرفية لمعالي الوزير سي حسين الوردي. نقدم للسيد الدكتور شفيق الشرايبي، السيد المحترم اللي ديالو شريفه من اجل المراه المغربيه، وتحياتي الخاصه له وتنتمنى له التوفيق ان شاء الله. Merci beaucoup. سيدي الله يفتح عليك اخويا مولاي الشريف سيدي الله يفتح عليك بلا تختم بلاتي لا الله يرضي عليك بلاتي مولا التليفون يديك الله يسهل لا Merci beaucoup. Voilà. Yallah. Merci.